देखो पिपिली जलसेचन विभाग अधीन जो केनाल गुड़िक रहा केनाल गुड़िक व्यापक दुर्नीति हो बारंबार अभियोग ही आसूची ये अभियोग को भित्ति कर आम विभिन्न समय विभिन्न केनाल गुड़िक जाइचु एवं अनुसंधान रिपोर्ट आपन को देखु प्रथम सुकल केनाल कथा देखु परवर्ती समय बेलमरा माइनर कथा देखु बांगरपड़ा माइनर कथा देखु बर्तमान आम स्थिति अनुधान कराया जो केनाल बरागढ़ बारिकी जो आसिक निर्मला को पहुंची से निर्मला केनाल किभली स्थिति रही से केनाल स्थिति देखा आसीलु ये आप देखते चाषी मैंने चाष करने ये प्रस्तुत होती तली धरिकी धान बिल को जाऊँच किंतु बांगर जो रही केनाल जो रही केनाल स्थिति की आप सीधा सह देखते जो कथा कहुच्छी ये केनाल सफाई लक्षाधिक टंका खर्च कर बास्तव स्थिति कौन आप बास्तव स्थिति देखूँ बर्तमान जो जंगल सफा करने जो कथा रही जंगल सफा करने लक्षाधिक टंका खर्च कर ये हूँ बास्तव स्थिति जो चाषी भाई आसुँच आज्ञा कौटू आसुँच कुआड़े जाऊँच बर्तमान जो धान तली जो जाऊँच कौन कहे केमती कौन चाष कर केनाल स्थिति बर्तमान केमती रही आप देखते पोती कि सामान अच्छा पूरा सामान कोना किसी ना ये कौ केनाल आपनकर एटा हूँ निर्मला माइनार अच्छा ए जो टंका खर्च करा जाउची सरकार केनाल पर घर हो गली अच्छा ये बेला परिस्थिति यही सरकार आसी एमती करूँ जे आपण चाष केमती कोन करिवे जो बर्तमान चाष पानी तो नहीं पानी जिते आउची जीवाक बाट नहीं केनाल पानी बेलार आसुनी आ ये केनाल जो सफा करा कथा कहूँ सरकार टंका खर्च कर ऑफिसर कहते माने एटा काम हबा को नहीं आउ तो पैसा फॉल से बिली होतो काम टोटल हबार नहीं चाषी को किसी काम लागुची आपनकर कौन लागियो के चाष रे ये केनाल तो हबार नहीं पानी तो टोपे आसियार नहीं चाष कौन करिवे आ देखो जो वास्तव स्थिति जो चाषी भाई कहते जो वास्तव स्थिति की आप देखिले देखिले जानवे ये केनाल जो कथा कहूँ केनाल कम ये जंगल अधिका देखा जाऊँगी कारण बर्तमान जो बरागढ़ रु जो केनाल रही निर्मला को ये केनाल स्थिति आप अधिकांश जगह केनाल डेड है पोती पाखापाखि चाषी अभियोग कर 40 वर्ष धरी ये केनाल डेड अच्छी जदि केनाल यदि 40 वर्ष धरी डेड अच्छी कथा कहते क्या हित ये जो सरकारी अधिकारी मैंने जो टंका खर्च कर टंका खर्च कर बर्तमान ये टंका खर्च कर बड़ प्रश्न बाची किसी चाषी भाई अच्छे पचार भाई कौन कहे जो टंका खर्च कर चाषी कौन कम लगुच कौन किसी कम लगुनि आज्ञा केनाल तो पोतीगला जो माड़की किए घर द्वार किए कौन रास्ता तो कला टोटाली पानी तो आसुनी कम लगे कौ केनाल आपंकर निर्मला माइनर देखो आउ जन चाषी भाई रही प्रतिज्ञा भाई कौन कह कौ केनाल कौन निर्मला माइनर आज्ञा 40 वर्ष है खोलाई सेमती पड़िया पड़ी अच्छा रोड सब घर द्वार सब गछपतर लगी सब आ जो टंका खर्च होउची कोन का पाई पड़े जाउची कोन कर आज्ञा आमे कोन जानि गरीब लोक एबे बा टंका खर्च होइची कोन आपरे नाही तो किछि एमदी पर आज्ञा आ टंका कोन खर्च होइची काई टंका खर्च होतांता ताल तो मरामती हिगिरी काम थांता टंका तो खर्च होइनी किछि आ आसिला कोड काम तो गछपतर एमदी सब देखो बर्तमान चाषी सीधा सीधा सड़क अभियोग बर्तमान टंका किए खर्च कला जानी ना युवा चाषी अच्छे प्रकृत ये जो रही बरागढ़ रु आपंकर जो निर्मला जो माइनर ये कौन प्रकृत टंका खर्च हो कम होनी ना ना ये एमती अवस्था रही देखो आज्ञा मत होगला 35 वर्ष मो जीवन में मुझे देखनी केनाल पानी आसवा प्रथम कथा यही आमर मोरी बिल निजर चाष जमी अच्छी आम लिफ्ट पानी वर्षा दिनिया पानी की बंधे की बहु कष्ट धान रोचु दिने केनाल कम होनी दिने भी पानी आस शुणा मिलूँ कौन पैसा लक्षाधिक टंका सांक्शन होती केनाल को घास चाँचापी ये मिलमिशी तलठू ऊपर पर्यंत सरकारी लोकों ठारू राजनेता पर्यंत समस्ते मिलमिशी गोटे भाग चांदा नवापाई गोटे मसुदा तार चाषी कौन उपकृत चाषी आज्ञा तो सब मरुँच चाषी तो सार पाऊनी डीएपी बस्ता को किलो को 60 टंका है यूरिया तो मिलूनी चाषी तो जो कष्ट धान रोच आप निजे देखुं आ चाषी कौन उपकृत चाषी जीवन सब टेका तले बर्तमान ये गोटे तदंत हवा दरकार दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी मुखा खुलिया कहवा क्या शुणव कि आज्ञा मूलर तो पाहच पाहच क्या कहवा किए शुणव तो
ଉପରଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କହିବା କାହାକୁ ଶୁଣିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା। ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବିଲରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ କେନାଲ ମରାମତି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଚାଷୀ ନାଇଁ ମୋଟେ 40-50 ବର୍ଷ ମୋଟେ ଆମ ହେଲାଠୁ ମୋଟେ ମରାମତି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା କି କେନାଳ ଖୋଳା ହେଇନି ଆଉ ପାଣି ଆଡେ ଆସୁନି ତ। ଏବେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଇଏ ବୃଥା କିଏ ଖାଇ ଖୁଇ ଯାଇଥିବ କିଏ ଆସି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକିରି କ'ଣ କେହି ଦେଖା ହେଇନାହାନ୍ତି କି କାମ ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜେଇ ବାବୁ ରହିଲେ ସେ ଜେଇ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୋଟେ କଦାଚିତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ। ଆପଣ ଜଳକର ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଦିଆହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଖନ୍ଦନା ତ ସବୁ ଦିଆହଉଛି ପଥକର ଜଳକର ସବୁ ଦିଆହଉଛି ଏକାଠି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ କେନାଲ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଛି ପୋଟଳ ସେଠୁ ବାହାରିଛି ଯୋଉ ଆମର ବରାଗଡ଼ଠୁ ବାହାରି ପୋଟଳ ଯାଏଁ ଶେଷ। ଏ ଚାଷ କେମିତି ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ନିଙ୍ଗା ନିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି କରୁଛନ୍ତି ଫେର ମରୁଛି ଅଧାରୁ ଫସଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେନାଲ ମରାମତି ନାଁରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏ ସିଧାସଳଖ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ତା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ବରାଗଡ଼ରୁ ଯୋଉ ରହିଛି ପୋଟଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହଁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଏଇ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାଷ କ'ଣ କୋଉ କେତେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମଳା ମାଇନର ଆପଣ ତ ସବୁ କେନାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ବେଲମରା ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁକଳ ମାଇନର ଦେଖିଲେ, ସାକ୍ଷାପଳ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଦେଖିଲେ, ସାତଶଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମଳା ମାଇନର। ଏ କେନାଲ ନାହିଁ ସଫା ହେବା ପାଇଁ ପଇସା ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ବି ହେଇଛି। ଏ କ'ଣ ସଫା କରିବେ ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସୁଦା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ଆସୁନି, ଚାଷୀ କି କଷ୍ଟରେ ଧାନ ରୋଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ତ ହେଇପାରୁନି, ଏ କେନାଲକୁ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେନାଲ ନଥାଇକିରି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁମାନକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୁକଳ ମାଇନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଲମରା ମାଇନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳା ମାଇନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥା ସମାନ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଅଧିକାରୀମାନେ ହାତ କାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇ କାମ କରାଯିବ, ସେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାମ କରାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏହା ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ହିତରେ ଆସିପାରିବନି। କେବଳ ସିଧାସଳଖ ଏ ଟଙ୍କା ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହା ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ହିତରେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ରହିଛି ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକର ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବେ। ପୁରୀ ପିପିଲି ନିର୍ମଳା ଗାଁରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂଗ୍ରାଇନ୍, ଦ ରୁରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।